नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जानुआरी मास 3 तारिख शनिवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे वीडियोटी आरंभ करने पूर्वर समस्त को गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जमारू भूलंतु नहीं। असह्य शीतरे थरुची ओडिशा। 10 डिग्री तले 14टी सहर। असह्य शीतरे थरुचंती राज्यवासी। प्रबल जाड़ सांगकु घन कुहुड़ी जोगु जनजीवन अस्तव्यस्त। उपकूलरू उपांत, उत्तररू दक्षिण सबुटी तलमुआ पारद। समतल अंचल 6.2 डिग्री सह फुलवाणी सबुठारु ठंडा स्थान पलटिछि। सेहीपरि पार्वत्य अंचल जी उदयगिरी रे तापमात्रा 5.2 डिग्री रेकर्ड होइछि। 10 डिग्री तले रही 14टी सहरर तापमात्रा। आगामी 4 दिन में दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री वृद्धि पाइब। तेबे रातिर तापमात्रा अपरिवर्तित रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे सर्वनिम्न तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 5 डिग्री तले रही। प्रबल शीत और घन कुहुड़ी पाई सकाळ 10टा पर्यंत रास्ताघाट खाँ खाँ हो जाउछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज पाई 4टी जिला को ऑरेंज वार्निंग एवं मोट 14टी जिले में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहा सहित 6टी जिले में भीषण शीत एवं 24टी जिले में प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउं केउं जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउं जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउं जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउं केउं जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत आहुरी कमिबो, ता सहित आहुरी केते दिन पर्यंत घन कुहुड़ी देखाजिबो। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिलार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाइनेबा। राज्यर विभिन्न स्थान रे शीत प्रकोप लगी रही। शीत सहित घन कुहुड़ी सकाळे जनजीवन को अस्तव्यस्त करुछि। उत्तर पाकिस्तान एवं पार्श्ववर्ती अफगानिस्तान अंचल रे वायुमंडलर निम्न भागरे पश्चिमा झड़ एक घूर्णिबलय रूप से सक्रिय रही। एहार प्रभाव रे राज्य रे शीत प्रकोप कमिबो। जानुआरी 3 तारिख अर्थात आज ठारू राज्य उपरे बादल आच्छादन वृद्धि सह शीत कमिबार संभावना रही। तेबे वर्तमान जानिनेबा आज पाई सबु केउं केउं जिला को ऑरेंज वार्निंग, केउं केउं जिला को येलो वार्निंग, केउं केउं जिल्ला रे भीषण शीत एवं केउं केउं जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 4टी जिला को ऑरेंज वार्निंग दिया जायछि, उक्त 4टी जिले में घन कुहुड़ी देखाजिबो एवं भीषणरू भीषण कुहुड़ी हेबो, जहाँ फल रे दृश्यमान संपूर्ण कम रहिबो। तेणु एही कुहुड़ी जोगु सकाळ समय रे रास्ता रे यातायात समय रे समस्या सृष्टि होई पारे। तेणु रास्ता रे यातायात करिबा समय रे सतर्कता अवलंबन करंतु। तेबे सेही 4टी जिला गुड़िक हेउची जगतसिंहपुर, ढेंकानाल, नयागढ़ एवं बौद्ध। तेबे एहा पोरे जानिबा जेउ 14टी जिल्ला रे घन कुहुड़ी पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि, उक्त 14टी जिल्ला रे घन कुहुड़ी हेबा नै सतर्क सूचना दिया जायछि। एहा सहित सेही 14टी जिल्ला रे हाड़भंगा शीत हेबो बोली मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। जेहेतु एही जिल्ला गुड़िकरे कुहुड़ी अधिक देखिबाकु मिलिबो, तेणु एही कुहुड़ी जोगु सकाळ समय रे रास्ता रे यातायात समय रे समस्या सृष्टि होई पारे। तेणु सावधान रुहंतु। तेबे सेही 14टी जिल्ला गुड़िक हेउची कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, पुरी, खोर्धा, कटक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक,
ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ, ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହାପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ ମଧ୍ୟ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସେହି 24ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ ମଧ୍ୟ 12 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।